Tapos may problema na naman ako dito sa mga hybrids natin. Ang tungki-tungki metin guys. Tungki-tungki. Ayun, ay, ito. Ito din. Tungki-tungki metin. Hala. Tungki-tungki metin guys. Diyan mo napasama kayan. Kayampay. O, diba? Bali mo nga, giraffe. Giraffe yarn. Giraffe yarn. Basta kinaumagahan na lang nagganyan naman na. Tungki-tungki metin. Yun lang. Baka natukkol kitengid na. Nya bara di adobo ka naman na tinola. Nagbasit pa lang may gamin. 2 months, 2.5 months. Yun lang. Peace.